നമസ്കാരം. ജനചിന്ത ന്യൂസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ദൈവചൈതന്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പരിപാവനമായ നേമം ശ്രീ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കമനീയമായ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നേമം വെള്ളായണി ജംഗ്ഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് അക്കാദമിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാപരിപാടികളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കലാകാരന്മാരല്ല ഈ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്, വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും അപാകതകളോ പോരായ്മകളോ ഉണ്ടായാൽ സദയം ക്ഷമിച്ച് ഈ കൊച്ചു കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് ഒരു ചെറിയ അപേക്ഷ കൂടിയുണ്ട്. ആദ്യമായി ഗണപതി സ്തുതിയോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. വേദിയിൽ ഐശ്വര്യ, തീർത്ഥ എസ് നായർ, സഞ്ജയ് വി നായർ, ആന്യ എ എസ്, ദിയ രാജേഷ്, സാത്വിക സുകേഷ്, നിഹാര എസ് കൃഷ്ണ, വാമിക എസ് പിള്ള, സാൻപി ജെ ആനന്ദ്, വിസ്മയ, ദിയ സാജി.
गणपतिं महागणपतिं 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 मनसा स्मरामि 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 महागणपतिं वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं गणपतिं ಹರಿಮಣಿ ಮುಕುದ ರೋಸ ಕಂಠವಾಡಿ ಯರೋಲ ಕರ್ಣವಾಸಾಜಿತ ಮಕರಮಣಿ ಕುಂಡಲ ದ್ವಂದ್ವದೀಪ ಉನ್ನೀಲ ದಂತಪಂಥಿ ಸ್ಫುರ ಕರುಣದ ಛಾಯಾ ಪ್ರೀತಿ ದೃಶ್ಯಂತಿ ಮಂದಸ್ಮಿತ ಮಧುರಧನಂ ಭದ್ರಂ ಬಾಧಿನಾಮಿ ಪ್ರೀತಿ ದೃಶ್ಯಂತಿ ಮಂದಸ್ಮಿತ ಮಧುರಧನಂ
జన్ను తగ్గి దీన్ని తగ్గి తగ్గిన తొమ్మిది తద్దన్న తన్న తజ్జన్ను జన్ను తగ్గి దీన్ని తగిన తగిన తొమ్మిది తద్దన్న తన్న తగ్గి తగిన తొమ్మిది తజ్జన్ను జన్ను తగిన తగిన తొమ్మిది తగ్గి తగిన తొమ్మిది తగిన తగిన తొమ్మిది తగిన తొమ్మిది తగిన తొమ్మిది తగిన తొమ్మిది
உட்கரங்கள் 18 உடையவளே உட்கரங்கள் 18 உடையவளே உட்கரங்கள் 18 உடையவளே ஆயிரம் கண்கள் ஆயிரம் கண்கள் ஆயிரம் நாமங்கள் கொண்டவளே ஆயிரம் நாமங்கள் கொண்டவளே கொலவியம ரசகளியம அலையதயம பகருமயம் உத்தமரியம பத்ரகளியம உண்டகனியம எங்கள் சென்னியம குங்கும கோதையை அன்னையில் கோதை செந்தூர தேவதை சிங்கர ரூபதி அன்னை விசாலட்சி சுந்தரபுடி பட்சி சுந்தர நீலிய சுந்தர மாலி வெள்ளியும் மயங்கள் அல்லியும் மச்சல்ல கொல்லியும் மயங்கள் அங்காளம் எங்கள் அங்காளம் மச்சல்ல பிள்ளாரும் எங்கள் அங்காளம் மச்சல்ல கொல்லியும் அது ஆதிபராசக்தியே எங்கள் ஆதிபராசக்தியே ஆயிரம்
மங்கைய கரணியும் நீயே மங்கைய கரணியும் நீயே அம்மா கிருஷ்ணராஜனுக்கு தங்கமணி போல
Bye.
അഴകായി കണ്ണാ കൂറയിലീരായോ ഉടലോ അഴകായി കണ്ണാ കണ്ണാ ശരിയാവും. अभी देखो చూపిస్తాను.
Adi dukh
ಚಂದಂ ಮುಳಗಿಳಿ ಪಾಡಿ ಬಯಲೇಲಗ ನಡಮಾಡಿ ತಿರ ಕೊಯ್ಯಮ್ಮ
up, Henry Simmons? It's Manasseh giving you another banger. Hey, feel yourself.
प्रणवालय परिपालय परमेशी कमलालय